Lamsago Hanuhai Tinini Tekaisa Kutal Video. Dolo Hikinok Knowing Makana Kaisa watch was a voice recorder audio Asakin viral Angwitamun Azago Cook Chitra Keno de Kutukmani Jacob Derma Chini Dapohar by Bisalobo Markeno Aza Kutumanok Nemakana the Cook Chitra by Punai Rohinoi. Or recording viral and Kanke, also like Hormon Bishal by Pohor Tirprama Makano, or Bishal by Pohor Nitam Mukang Dam Tom Tirpra, Watam Dam Tom, Punai, Angsta viral Kena, like Kumu Punai no. Umunutun Dapohar Kaisa reply Dika, O Mahika Sakaba, Ho, Asuk the Cook Chitra, Onglang, Jungle no, Tama Hamia Klai Jakaba, Kapal, Nungsungna Asuk National Kaba, Hypan Kaitor, Bole Chiziasi, Nungbono Kisha, Nakar Jadi. Dolo Hikinok Naimakna, Dapohar Tamasa, Nadi Hikidolok, Tabule one to Kuina Dapohar Bosukti Boroka, Baksa Borok Hinke, Punisha, Damkurui, Umar Hinjabi Kunu Subkit on Nehide, Baksa on the Borok Banker, Umaki reply. The cook Sitrakin Hinjanita, Hypon Ozago, Dapohor, Hunugui Rikai, Tangi Bono, the brother real heroine. Ekdom simple rice hire Kabo Zagawa, the Bokun Sizaya Kaiter Bonona Kari Jadi, Omake by Ekdom Boka Hamke Sawi Rikai. So Hinkastin fighting the woman with a coin on Nita, Omake, the Bukung Bar, Asoke, controversy on Manakisha Mortagla City, Lokoro was Azagliata, controversy on Manunugui, the Ozago, the controversy no Motaki Pakin Chana. Tang in Kesung, Bukung Bara, Jenny Jivaniji, Umai online Savani Tam on neighbor. Umunutuino Munikotong Keno, the super Irusonamitica, Jacob Dermano, Onka, Nung Hidu, Umahike. Omun Pitam Sanam to dollar comment catchery, Oman just the entertain Bagish. Next up the Donka dollar, this is very serious. Tanganke, Dimi, Deurmana, Kamkena Sinuna, Mogol Kaisans Asukino, Robonjak, Pulijakta. Dai bonus on Belakin Subana Nango Baxa Borba Subakana, they Baxa Borba Subayakana Taukano, Hikakun Kokuri, Hikidolok Nugima Iskirina Kaisa, the QR code Osagana Zubaimano, Jesuk Suanamusok Subawi, Manu, Jesuk Nini Juba Mungbangne, Asuno Buko Remi, Hamnani chance on Naita. They don't look the update Tabu on Kodi Payman Omo Belekino said Hachitango Hike Bono operation Botabu Kaiman Glak Oma Hike, the Kasoi Pika, Jetin Taup Sanbogno Doctor Rika, the of Tono Kaisa injection Madonai, but an injection by Bukok Reminicunus Pano Miliata, the blood by Milia, Jodi injection Rikahike, Borok, Tuipan Manuta. The second option Kichana Tangimatong Nazaga treatment Makanya. Hardon Yamu Marine, Umo Tin Mas of Homi Marine, Umo Belekin Rixtongta. Get ini pini update ini jodi tamu kari mini ke operation kainan ini Doctor Oxuna tinta option dikha. Poila hinke operation khaike je kase injection tongu o injection dina nanai. Ge o injection bini blood by mace khaya. O injection dikhanga bini langma phan chona chance tongu nohoro. Oban bagoi allergy go tongu oban bagoi obai option chu noroi roho ka oban no option mane life bed mane kisa ko Dix tongo hinge second hinge te kaisa tongo bini shiro kaisa pipe dane o pipe by thui na hanai thui check khainai ge omo bo chini tipura o koroi bono chennai thang ni hincho ge omo bo no chance kuskuri ke so long time ge te ekta option hinge bono kemo rijang na ni kok saka Mane kemo iwoi bini mokol tabu je robon yada o mokol ni thuina har nai mo thuina haroi kechep rene boro obo bos nangnai amkai 3 mas nei kemo soli nai hingkanke bini mokol ni thino aste aste khe komi riwa fer nai thui komi khanke olokai operation nai ata haita operation nai ke chumo bono khana bo test tong ko bini 2-3 ta test ta kesa doctor be nai jingnai khana bo test Kaiman pore Apro se finalize sana ta phano semia ko mane ko sukrang rok nang no ta nang no ko phano semia ko ta ko phano iko asukno mane operation to khaima ngal pini chance ko yama mali allergy agi wasa klai mane oban bagan bo sas kosto unja iko ngi tini MRI khaipro joto manja khata je injection by rikhankene bini onti risk thane life asukno do akon
Next update angka harusnya tiprasa bob umaiken saka je kontroversi no mothak lai sidisnoi je da pohor tai dongo tv ni kesaro kaiste je kontroversi ongui tongmani ono mothaknani bob sakata ওকে হাইসি চিনি সঞ্জনা খুব যোগনি তুই যেভাবে ওয়ালাইলাই দंलाय माने ससियेल मिडियायाव पाव बांलाय दं माने চিনি ताकुक চিনি जाकुब देबबर्मा दङ टिभि अनार ते चिनि ताकुक बिशाल त्रिपुरा ते पहर देबबर्मा इउटुबार जेभाবে बरगलाय কোনো प्रॉब्लेम्स करै आं जे सिमानि मथे के प्रॉब्लेम के যত যে নাই দंनाय रक बा कमेन्ट हाइना खालायनाय रक अमरनो किसा आनि मथे के गा आनि माने मुसुमानि के अन्ते हाय जों वालाया दं केनसाव जों सञ्जना देबबर्मानो बिनि केन्सारनि बागै चिनि तिप्रासर अनेक तिप्रासर सुबा खाबनो आं बेलायनो हाबाय याफोरनाय हायफोनो अजागो किसा मिस्टेक पक कायसे कायनि माने तैनायनो कबा बांलाय माने गरो चिनि पहर देबबर्मा चिनि ब्रादार ते चिनि बिशाल त्रिपुरा ब्रादार बरम हेल्प खालायखा बरकनि इउटुब आं गोबां मानो नायो आं राजनीति खालाय दं फोरफानो नाय दङ ताबो आं एमनेथ' इयारो जों माइबना टाइमखौ आं स्टप बुङै दङ जे एभ्रि इयार न ओमफ्राय mang o time ke sale sato ya buini omo jaga hai pano ani bukha kaisa songui phaimani bagi sang o kongna maso jate omo stop khlai di tawa lai di kaisa social media rogo comment sitra khlai rok ta sadi get to tell news anchor thang sini youtuber thang facebook creator rok phanang thang omo to tell stop khlai di jeng maning kha karon problem joto ni no phai mano nang je bona hamia ni sanai bini uprobo hamia ngi mano tabuk nya kono next time ong nai bini ro apro nang saja kanke kaham khaina thangile saya manjagi tongo saya saja tongo jakob देबबर्मा दङ टिभि अनार 30% बागै अनेक ब सामं बिनि निउस बो kaham खायका आं निजेबो सायमानो आं बआनो हेल्प खायबोते हाया आं कुबिनो कुबि मासनाय जिनि गोबांमा निउस चेनेल न खायका बरक जत 30% बागै कक्ति सका आबार जिनि इउटुबार जिनि ब्रादार फहरते बिशाल बरक निबो आं नायो न बरकनि kaham खायमानि र बरक अनेक kaham सामं खाय 30% बागै गे बरक नले हामबायसि याफारथाय बरंना हामबायसि याफारथाय जों जे थानाय गतना आंनि थामानि बतेराव आं सानामा थायना जे सुबानाय बरक बसायमानो जे कक सानाय बसायमानो पकेट खकसा करै जारखाय थाङै सुबा जांना पुरो बुसु बुखा हादों बुइनो रग रां सलाव रमानावै पहर देबबर्मा बा सिनि बिशाल तिरपुरा आनि बुं हायनो बरक सबसे पकेट दा रां दं करै एमप्लॉय खायनायनि पकेट रां करै अमन रक बुसिदि जे समय बरक बिहि बिसानाय रफस मातेलां खाना अमा आं सायमानो आं सुबा सुग्रना आं सायमानो नमनि रां जत बाबु बेतन मान खाके बनबो सकलायो आनि बाहान जरो बेतन मानके सकलायो आनि बाहान जरो मानके बो सकलायो आं किसा बेतन मानमानि आबो सासि पाइ थांगिसि मासानि 550,000 60,000 आबा आं सायमानो ब खक्सा दान खायपानो ब बाक्सा बनो हिनो एक्चुअली ब आजागो जदनो यूट्यूब खलाइति सके के बिनि किसा अमो रेवेन्यू जेनेरेट दङ मालियो के अमो पनि बते चुबा चुगु फिरु कमरनो बुसिना नांनाय के जों तिप्रासा ताव बनो आं कतो तंखा कक्ता आनि फुरु नांनाय बले कामतेरनो बुसिना नांनाय ताबो सञ्जनान पुरो सारा त्रिपुरान बरक जतो चुबाखा गे अर बिनि आंकेलनि कक रकाखा अमित नि आबो टोटल बाटसरि जें मानिंखा आबो ओंगैनो पाइखा रां साथों सायाथों जे फांग्रासि तंता आनि मतेंके नर अमनो टोटल स्टप खलाय पाइसि राइस आबो लासिनि सिनसाबले आबो ओ जे हिनजांनाले लासिया दो बिनि बिहिक बसा ताखौ बुखौ बसे लासियो जों राजनीति खायनाय आं बिशाल देबबर्मा बा एनी अदर पर्सन जों राजनीति खालायफोर जुता माला गाननाय हिनैसि जों मानखर अमक पक मुतनारि जों अपमानबो माननाय रां साव सिकक माने राजनीति तो हिनजागले ताबो महाराजाना सिनि बुबाग्राना बुइ कुतु गेदा कुतुगो सिनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जिनि कुतु गेदा कुतुगो अब दै हाय अंगो जोंनो हिनजांनाय ता जों सुरु काहाम सिमिं बेवा सायाव हिनजांनाय ए बिशाल बाटपार हिनै अब के राजनीति जोंनो हिनपानो जोंके लासिया आमते है जे राजनीतिक लीडर ओवर के ओफन लासिया ये किंतु नॉर्मल बरकले बोले लासियो नो अमननो से आंखे बुजुंनानि नायो माने सानानि नायो ता गामतेरो किसानरो बुसिदि हिमानिता गे ताबो आ सञ्जना बुखुकजो बिनि कगनो टोटल स्टप खाइसिदि सारा त्रिपुरान बरक प्लिज गां न्यूज एंकर रंगबो न्यूज चैनल रंगबो कक त्रिपुरा त्रिपुरी खरां बा दंग टीवी बा चिनि गोबांमा दंगो बरक टोटल स्टप खाइके जाओ नेक्स्ट टाइम ओके नों आंनो हेल्प मा सानफिनाय बरक मनुसुर मिस्टेक जतने नोंङै मानो